إخواني أخواتي السلام عليكم مرحبا بكم. يسر مكتب حركة رشاد في مقاطعة باريس بفرنسا أن يستضيفكم في هذه المحاضرة، وهذا التي سوف إن شاء الله يتبعها نقاش مع أعضاء حركة أمانة رشاد، دكتور على يميني دكتور مراد دهينة، وعلى يساري الأستاذ محمد العربي زيتوت. موضوع المحاضرة سوف يكون حول الجو السياسي الجزائري، خاصة بعد انتخابات 17 أفريل الماضية، ورؤية الحركة لما بعد 17 أفريل. ما هي اهتمامات المجتمع الجزائري خاصة بعد ما جرى بعد هذه الانتخابات، ورؤية الحركة للجو الداخلي للجزائر ومحيط الجزائر الساخن بالأحداث. Le bureau du mouvement Rachad Paris-Île-de-France est ravi de vous recevoir aujourd'hui dans ce meeting qui sera animé par deux membres du secrétariat du mouvement Rachad. À ma droite, le docteur Mourad Dehina, et à ma gauche, le docteur Mohamed El-Arbi Zitout. Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui. Ce meeting sera suivi d'un débat qui sera ouvert juste après les allocations de M. Dehina et de M. Zitout, et vous serez invités à poser les questions que vous voyez nécessaires, et Inch'Allah, les membres du secrétariat du mouvement Rachad apporteront les réponses que vous attendez, Inch'Allah. Dans le programme, c'est Maladina qui prend la parole en premier. Je vous laisse le micro. Ça sera en français. D'accord, salam alaikum. Donc, bonsoir, messieurs, dames. Cette rencontre, en fait, elle a pour but d'expliciter certaines positions du mouvement Rachad, de faire certaines projections sur les perspectives telles qu'on les voit. Donc, comme j'ai dit, le but de cette rencontre, c'est de présenter la perspective du mouvement Rachad, surtout donc à la lumière des récents développements qu'a connu la scène politique algérienne. Nicolas donc, on prendra comme point de référence, donc du point de vue du début de cette analyse, l'événement qui a eu lieu le 17 avril. Donc, je dis bien l'événement parce que il y a déjà un problème de définition de ce qui s'est passé. Pour le mouvement Rachad, bien en avance, enfin depuis plusieurs années déjà, et notre position n'a jamais changé à ce sujet. On a toujours dit que la situation politique de l'Algérie était en fait antinomique et en totale contradiction avec le concept d'élection. Parler d'élection ne voulait tout simplement rien dire en Algérie. C'était un subterfuge qui a été jusqu'au 17 avril et qui probablement le sera, à moins que quelque chose se passe en Algérie, pour donner une façade démocratique, l'illusion d'une légitimité pour un pouvoir. Alors, certains diront que le 17 avril, nous n'avons pas vu de fraude massive, nous n'avons pas vu de bourrage des urnes. Je dirais que dans une certaine mesure, c'est vrai. C'est vrai. Et en fait, juste en ouvrant une petite parenthèse, on a été, par exemple, déçus de voir certains candidats qui, eux, ont accepté d'aller dans cette voie, dire qu'il y a eu fraude, etc., mais sans apporter la moindre preuve. Et donc, nous nous posons des questions, de savoir, en fait, c'était dans l'intérêt de qui de faire ces déclarations, et on se posait la question de dire, est-ce qu'il ne faisait pas, en fait, encore une fois, le jeu de ce pouvoir, et conforter l'idée qu'il s'agissait, alors qu'ils le veuillent ou pas, ou que c'était leur intention qu'ils se soient fait piéger ou pas, mais ils n'ont été en définitive que des lièvres. Par contre, nous, ce qu'on dit dans Rachad, je renvoie par exemple à nos nombreux communiqués dès l'année 2007, on l'a repris lors de tous les rendez-vous
entre guillemets électoraux, que les conditions en Algérie n'étaient pas réunies pour avoir des élections. Et pourquoi? Donc si je refais juste en une minute cette explication, c'est que la fraude en Algérie n'est pas une question de bourrage d'urne. Nous ne sommes plus dans les années 80 et avant, ou même dans les années 90 en Algérie, où tout le monde se rappelle les fameuses images de Khalida Messoudi, l'opposante à l'époque, qui montrait qu'une urne était bourrée en direct sous les caméras de la télévision. On ne fait plus comme ça, les choses évoluent, les gens apprennent, le DRS évolue, et on peut donc arriver à des buts d'une façon beaucoup plus intelligente. Et la fraude en Algérie, elle a commencé déjà par le système qui est mis en place pour organiser ces soi-disant élections. Alors ceci va de la façon dont sont choisis les chefs des bureaux de vote, dont sont déjà conçues les lois électorales, dont sont conçues les lois des associations et partis politiques, alors qui sont en totale contradiction avec la constitution algérienne elle-même. Ces jours-ci, on parle de revoir la constitution. Les lois qu'on appelle organiques, qui sont censées traduire dans des lois pour les citoyens ce que préconise la constitution, sont en fait des lois qui violent la constitution. Je donnerai un exemple tout simple, c'est que la constitution consacre le droit inaliénable de tout Algérien à activer politiquement à titre individuel ou en groupe, donc en association. Alors que dans les faits, la loi organique portant parti politique et association donne le droit de vie et de mort au ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur peut dire à un groupe de citoyens, vous pouvez faire de la politique et vous pas. Donc à sa discrétion, il n'a même pas besoin de le justifier. Et ceci si on avait un vrai conseil constitutionnel indépendant, les choses seraient réglées dans les 24 heures. Parce que, ou bien le ministre de l'Intérieur part, ou bien le gouvernement tombe. Quand on viole aussi d'une façon aussi flagrante la Constitution, il n'y a pas de troisième alternative. Donc ça, c'est les choses qui se font en amont. Et puis après, on voit aussi qu'il y a des moyens mis en œuvre pour assurer la pérennité de ce régime. La campagne électorale pour les élections de 2014 a commencé au début de 2013. Parmi vous, les Algériens qui, de temps en temps, regardent la télévision algérienne, moi je la voyais de temps en temps, tous les soirs, on voyait Sellel faire une campagne électorale pendant un an. Injazat al-Raïs, l'autoroute, regardez ce qu'il a fait, c'est Bouteflika, etc., etc. Et avec tout ce qui va avec, la préparation que c'est en fait ce système-là qui va perdurer, que vous le vouliez ou non. Alors, donc, pour nous, dans le mouvement Rachad, on l'a dit avant les soi-disant élections, on avait dit que notre position, ce n'était ni la participation, ni le boycott, mais on prenait la non-participation qui était pour nous plus forte que le boycott, parce que le boycott peut être une façon de dire non à une élection tout en reconnaissant sa légitimité. Mais la non-participation, nous disons que le problème ne se pose même pas en Algérie. On ne peut pas parler d'élection, tout simplement. Alors certains diront que c'est une voie un peu radicale, elle est trop tranchante, vous êtes loin d'un réalisme, il faut faire avec ce qu'on fait, etc. C'est exactement le type de discours que j'ai entendu de mes oreilles avec certains candidats. Je les citerai pas, on les a rencontrés en tant qu'Algériens, comme on rencontre tout le monde. Et on a eu ce discours, ils ont donc en novembre l'année passée, ils disaient non, cette fois vous allez voir que Bouteflika se représente ou pas, mais on a des garanties. Et c'était un air de déjà vu. En 99, nous avions aussi, à l'époque il n'y avait pas Rachad, mais nous avons aussi parlé à des candidats quelques années par la suite, où Toufir Medienne a vu certains d'entre eux personnellement et pour lui dire en aparté, t'en fais pas, c'est toi le prochain président de la République. Et tout le monde était content. Et moi, j'ai dit à certains d'entre eux, mais enfin, vous n'avez pas eu la présence d'esprit de dire, enfin, vous êtes qui pour nommer le président? Personne n'a trouvé ça, tout le monde a trouvé normal que, à partir du moment où Taoufir lui dit, tu seras président, c'est le bonheur complet.
Et puis bien sûr, dans le groupe de ceux qui se sont retirés, en discutant entre eux, ils se sont rendus compte qu'en fait que la même phrase a été dite à plusieurs d'entre eux. Donc, en fin de compte, ils se moquaient de ces candidats. Donc, pour revenir à cette histoire d'élection, nous on a dit à ces candidats qu'on a rencontrés pour l'élection 2014, il n'y aura aucun changement. Que Bouteflika soit candidat ou pas, ce n'est pas ça la question. Donc, parce qu'il y avait un doute, effectivement, à la fin de l'année passée, beaucoup de gens pensaient, y compris chez nous, on pensait que peut-être il n'oserait pas, parce que c'était tellement gros. Et bon, de toute façon, on avait pris la précaution de dire, on n'est pas de toute façon concerné par ce processus. Et on l'a dit à ces candidats, et ils ont rétorqué que non, cette fois vous allez voir, les choses ont changé. On a vu même des gens au sein de l'armée, encore une fois. Et ça, c'est la ligne de fracture entre la position de Rachad et beaucoup de ce qu'on appelle des opposants. Nous, à partir du moment où quelqu'un nous dit que l'armée a accepté, nous disons alors, tournez le dos à cette perspective. Il ne faut absolument pas accepter quoi que ce soit qui soit fait de concert avec l'armée dans les coulisses et dans l'ombre. Parce que ça, c'est le suicide pour l'Algérie. Ça ne veut pas dire que nous sommes radicalement, fondamentalement contre l'armée. Que l'armée soit présente dans un processus, ça doit se faire en toute transparence, devant le peuple, et sur un programme clair qui fait qu'à l'issue de cette étape, cette armée revienne dans ses casernes. Or, personne parmi ces candidats n'ose le dire à un général, je dirais même à un cabran chez nous. Personne n'ose le dire. Et tant qu'il y a cette position malheureusement, de certains de nos élites politiques, nous n'aurons pas de changement. Parce que c'est ça, le point central qu'il faut aborder en Algérie. Et donc, avec ces candidats, nous avons dit que, bon, c'est votre voix, nous n'allons pas nous opposer à l'opposition, ce n'est pas notre voie politique, nous nous opposons au pouvoir de fait, le pouvoir qui gère cette Algérie, que nous demandons à ce qu'il soit démantelé. Voilà. C'est le terme que l'on utilise, bien sûr avec des méthodes non violentes, mais avec une confrontation politique claire. Il ne faut pas qu'il y ait un doute là-dessus. Et ça, nos amis candidats ne l'ont pas accepté. Et là, je parle de ceux qui nous paraissaient sincères. Bon, il y avait certains qui étaient clairement candidats, faisant la campagne électorale pour Bouteflika par la suite. Ils sont candidats, mais ils disent que bon, moi je suis là juste pour faire la fête. Alors le 17 avril, on a vu ce qui s'est passé. Bon, ce n'est pas ici pour se jeter des fleurs et dire oui, on avait raison. Bon, on le regrette, on aurait bien aimé avoir tort, mais pour nous c'était évident ce processus. Alors c'était la douche froide pour beaucoup d'entre eux. Cependant, pour ne pas laisser les Algériens dans le pessimisme, je pense qu'il y a eu quand même deux éléments positifs qu'on a vécu cette fois en Algérie. L'un, c'était le fait que les Algériens sont rentrés une nouvelle fois dans la politique. Ils commencent à sortir de la peur et le choc des années 90. Ils parlent de politique. Si on prend juste la mesure des interventions des Algériens dans des réseaux sociaux, par exemple, ou même dans la rue en Algérie, on l'a vu, les gens parlent de politique, ce qui est déjà une très bonne chose. Parce qu'il y a juste 2 ans, parler de politique, c'était soit mal vu, soit que c'était dangereux, soit que ça ne ramenait rien, soit que c'était risqué de tomber dans des manipulations et des jeux des uns et des autres. Maintenant, les Algériens ont quand même parlé de politique, et puis nous sommes aussi contents de voir que dans la classe politique en général, opposition tolérée ou pas tolérée, il y a des choses qui, encore une fois, il y a 4-5 ans, on nous taxait d'extrémistes à Rachad quand on en parlait. Quand on parlait du DRS, et il se trouve qu'en automne 2013, c'est le chef du FLN, Ammar Saïdani, qui dit ce que disait Rachad. Donc, c'est lui qui a parlé de Toufir, du rôle du DRS, et nous, on lui dit, oui, c'est bien ce que vous dites. Bon, on le soutient pas sur ces autres sorties, ces autres problèmes, ça c'est un autre sujet. Mais je pense que sur le message politique, c'est très important de le dire. C'est-à-dire que ce qu'avait dit Rachad n'était pas en fait ni extrémiste, ni radical, ni dénotant d'une naïveté ou bien d'une utopie qu'on a mise en avant, mais c'était vraiment la réalité politique à laquelle on est
rassuré de voir que certains y viennent petit à petit, même parmi les partis qui étaient dans le pouvoir. Ce n'est pas le temps de faire des comptes et dire que toi, il y a 5 ans, tu étais dans le gouvernement, donc on te croit pas, tu étais un larbin de tout faire. Ce n'est pas ça notre but, ce n'est pas le fait de taper sur les gens. Nous, tout Algérien qui arrive à une solution ou à une prise de conscience politique, nous disons tant mieux. Et ça, je pense, c'est un aspect positif qui a eu lieu en avril. Et on a même vu Sedlal lui-même, pendant la campagne électorale, entre guillemets, dire « Oui, il va falloir une période de transition. » Tant mieux. Donc maintenant, le projet politique qu'a toujours défendu Rachad n'est plus attaquable. N'est plus attaquable. Maintenant, comment le concrétiser? Il y a une nouvelle tentative du clan du pouvoir pour pérenniser ce pouvoir, alors ce que j'appellerais la farce de la Constitution que l'on vit ces jours-ci. Donc tout le monde parle de sujets que je considère soit accessoires, soit de fourberie, mais le point central, personne n'en a parlé pour l'instant. Personne n'a parlé du rôle des services secrets de l'armée dans la politique. Personne ne veut aborder ce sujet. Alors on parle de la réconciliation, de je ne sais quoi, etc. Des choses qui n'engageront en rien le pouvoir politique, mais personne ne va au centre du débat. Donc pour nous, le combat reste à faire. L'approche de Rachad, c'est toujours de dire que tant qu'il n'y ait pas une demande populaire massive, citoyenne, qui crée un nouveau rapport de force dans la société vis-à-vis de ce pouvoir, on ne peut pas attendre un changement qui vienne du pouvoir en lui-même. Et on ne peut pas attendre un changement qui vient aussi dans le cadre fixé par le pouvoir en lui-même. Alors, chacun peut faire ce qu'il veut. Nous ne sommes pas là pour dénigrer ceux qui vont discuter dans ces prochaines semaines avec Yahya, je ne sais quoi. Libre à eux, c'est bien tant qu'il y a des débats, mais ça ne peut pas être ça la voie à suivre. Nous pensons qu'il faut une alliance de l'opposition qui peut se libérer de ce pouvoir. Je dis bien qu'il peut se libérer, pas nécessairement libre. C'est pour ça que nous ferons tout, que même ces partis qui étaient dans le pouvoir s'éloignent de ce pouvoir et qu'ils aillent effectivement vers la société civile pour créer un nouveau rapport de force et pour arriver à poser les vraies solutions. Il faut être conscient que le pouvoir ne lâchera rien sans pression. Sans pression. Alors, par contre, Rachad a aussi été clair dès le début, dès sa fondation, revenez à la charte de Rachad de 2007. Pour nous, la seule action légalement acceptable, éthiquement acceptable, et aussi qui a des chances de ramener des résultats, c'est la voie non violente. Ça, pour nous, c'est tranché. Nous sommes toujours sur ce registre et nous continuerons sur ce registre. Par contre, elle doit se faire, et ça, il faut comprendre, en confrontation avec le pouvoir actuel. Et confrontation ne veut pas dire violence. Mais il faut avoir le courage de dire à cette caste de militaires, classe, arrêtez, ce pays va à la catastrophe, on n'est pas là pour faire du raccommodage, vous êtes des Algériens comme les autres, mais il faut que maintenant qu'on change de cap politique d'une manière fondamentale et radicale. Donc c'est pour nous, ce non-événement du 17 avril, en fait, nous conforte dans notre vue, et on va peut-être parler peut-être aussi avec mon frère Mohamed des perspectives qui se présenteront pour, en fait, mettre en œuvre cette vision qu'a toujours prôné le mouvement Rachad pour le changement. السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا كحاضرين وكمشاهدين. وقع الأمر أني كنت كان في ذهني باش نتحدث على جزء يتعلق بكيف يرانا العالم كجزائريين وكجزائر، كيف يرون في الإقليم وكيف يرانا العالم أجمع كقوة كبرى، كيف يرون الجزائر اليوم وكجيران كيف يرون الجزائر اليوم. لكن مرة أخرى هذا الصباح قبل ما نخرج من
من البيت، فتحت الإيميل وجاني إيميل مرة أخرى، وربما هذا الإيميل يجيني ل20 مرة أو 30 مرة من أشخاص مختلفين في الحقيقة يطرحوا نفس التساؤل بشكل أو بآخر. فربما نخلوا موضوع الإقليم ومحيطه والعلاقات الدولية ونظرة القوى الكبرى لنا إلى النقاش اللي نتمنى أن يكون مفتوح، وأن الناس تطرح الأسئلة، كل الأسئلة بدون تحفظ، ما دام تطرح في إطار احترام تستطيع أن تطرح أي سؤال. قررت أن أجيب فقط باختصار شديد على السؤال اللي يقول كيف احنا كجزائريين بالرغم أننا نرى إجرام النظام، رأيناه ابتداء من 92 فما فوق، خاصة نرى النهب بلا حدود، بل ونرى اليوم حتى الخيانة بعد فتح الحدود أو فتح الأجواء بلا حدود وبلا قيود كما قال وزير الخارجية الفرنسي. كيف نحن كجزائريين وبعد ما يتفرض علينا شخص معاق لا يستطيع أن يتحدث تقريبا ولا يستطيع أن يمشي ولا حتى أن يقف على رجليه، أن يصل بنا الوضع إلى هذا الحد أن نقبل هذا الذل؟ في الواقع أن هناك تبريرات وتفسيرات لهذا الوضع، في مجموعة من التبريرات أو من التفسيرات اللي تحاول تعطي تفسير لماذا يقبل الجزائريون، ونقبل نضعها بين قوسين، لماذا يقبل الجزائريون هذا الوضع. في من بين التفسيرات تفسير يقول يقبلون بهذا الوضع لأن هناك أكثر من 220 مليار دولار، والنظام اليوم يستطيع أن يشري الذمم، وأنه يقسم في الأموال ويشري في السلم الاجتماعي، وعن طريق لونجيم لونساج زيادات للناس في السالير إلى آخره، وبالتالي أموال البترول كثيرة والخزينة مملوءة، وبالتالي توزيع الأموال يقدر يهدأ أو يشري بعض الناس، أو على الأقل يهدأ بعض الناس. نحن نعرف الآن أكثر المظاهرات أو الاحتجاجات اللي تخرج هي احتجاجات مهنية اجتماعية، سكن، العمل، رفع الأجر، تحسين ظروف العمل إلى آخره، ماديا يعني. وبالتالي هذا أحد ربما أهم الأسباب أن النظام البترول كاين والأموال متوفرة وهو يوزعها. سبب ثاني يقول أيضا، أو تفسير ثاني يقول بأن الناس وقد شاهدت ما حدث في بعد الانقلاب في 92، شاهدت المجازر، شاهدت القتل، شاهدت الدمار الهائل، شاهدت الخوف والرعب، فهي الناس الآن مش مستعدة أن تتحرك وتواجه هذا الإجرام أو هذا النهب أو هذه الخيانات، لأن باختصار بسيط تعلم أن هؤلاء اللي قاموا في 92 بما قاموا به لن يتورعوا على أن يقوموا به مرة أخرى، وأن النظام مستعد باش يقتل مرة أخرى بدون حدود، وأن اللي يريد أن يرى مثل مما لا يرى يشوف سوريا اليوم. وبالتالي أحداث التسعينات تخلي الجزائريين تقبل بكل أنواع الذل، كل أنواع الإهانة، ويبقى الوضع أفضل من التسعينات. نقطة أخرى وتفسير ثالث أيضا، وهذا يتعلق بالمحيط حولنا، وهم يرون أن الربيع العربي يصبح شتاء قاسي إن لم نقل شتاء قاتل، وأن الثورة المضادة تغرق هذا الربيع في مآسي ليس لها حدود. فالناس ترى أنه في نهاية المطاف وضع الجزائر على كل ما فيه، بما فيه من نهب، بما فيه من تخريب، من رداءة، من إدارة فاسدة، من نهب بمليارات الدولارات، أحيانا بأشياء نعرفها ولا نعرفها، أفضل من أن نجد أنفسنا في وضع سوريا أو العراق أو مصر بعد الانقلاب. أحد تفسيرات. تفسير آخر أيضا يقول لك بأن ما دام أمريكا وفرنسا والقوى العظمى عموما بما فيها أيضا روسيا والصين وبريطانيا وألمانيا مستفيدة، وما دام شركاتها تنهب الأموال الجزائرية بلا حدود، وما دام
الصين مثلا الآن هي أول مصدر للجزائر، فالصين بكل تأكيد لا تريد أن تخسر هذا السوق وستدافع على هذا النظام. وروسيا هي أول مصدر للسلاح لهذا النظام، بأن فيما معدله ما بين 6 إلى 7 مليار دولار من الأسلحة، فهي بكل تأكيد ستدعم هذا النظام. ناهيك عن فرنسا اللي تسيطر على عدد كبير من الاقتصاد خاصة من ناحية الخدمات، ولكن أيضا على التصدير. فرنسا هي ثاني أكبر مصدر هذا العام اللي فات، قبل العام اللي فات كانت هي المصدر الأول، بينما أمريكا تسيطر إلى حد ما وإلى حد كبير على الصناعة البترولية. وبالتالي كل هذه القوى العظمى واللي هي في نهاية المطاف تقدر تحدث تغيير أو تساهم فيه بشكل أو بآخر، ترى أن هذا النظام بقاؤه في مصلحتها، وأن مش فقط من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية، بل بالعكس من ذلك. هذا النظام الآن يدخل معهم فيما يسميه بالمكافحة الإرهاب، وهي الأغنية اللي يفضلها الغرب ويحب يسمعها طول الوقت، فيقدم لهم خدمات استراتيجية وجيوسياسية إضافة إلى الاقتصادية وإلى السياسية طبعا، ويدعمهم في ملفات كثيرة. يعني تقريبا كافة الملفات نظام الجزائر اليوم يدعم القوى الكبرى فيها. في تفسير آخر يرى أن وجود مجموعات مسلحة سواء كانت إسلامية حقا أو مخترقة أو، لكن مهم وجود عنف، وجود مجموعات انفصالية خاصة في منطقة القبائل، مجموعة على الأقل، ووجود صراع تفجر وتعاظم التفجر تاعه الآن في غرداية، يبدو وكأنه صراع مذهبي أحيانا طائفي أحيانا لغوي. كل هذا يخوف الجزائريين من أنهم يتحركوا خوفا على أن هذا الصراع أو هذه عدم الاستقرار هذا ممكن يمتد ويتسع لما هو أعظم، وبالتالي الوضع على ما هو عليه خير من حالة نجد أنفسنا فيها على الطريقة الليبية أو العراقية أو ما شابه. وقع الأمر أن هذه التفسيرات إذا جمعناها مع بعض تقدر تقدم تفسير أكبر. ونعم بكل تأكيد أن هناك جزائريين مقتنعين بهذا أو بذاك السبب، ولكن قناعتي أن أكبر سبب اللي يخلي الجزائريين في هذه الأوضاع، لا أقول ما يتحركوش لأن فيه تحركات كثيرة، شفنا تحركات صحيح محدودة ولكنها موجودة أحيانا على مستويات كما قلت ربما من أجل تحسين الحياة اليومية أو من أجل تحسين الحياة المهنية أو من أجل السكن أو إلى آخره، ولكن أيضا شفنا بعض التحركات اللي هي ذات طابع سياسي واضح، مثل ما ظهر خاصة في الشهرين اللي سبقت الانتخابات أو ما يسمى بالانتخابات. لكن اعتقادي أن كل التفسيرات الخمسة هذه اللي قدمناها مش هي أو ممكن تجاوزها في لحظة معينة إذا رأت الناس أن هناك بديل، إذا رأت الناس أن هناك نخبة حقيقية أو على الأقل مجموعة أو مجموعات حقيقية تستطيع أن عندما يتحرك الشعب، عندما ينتفض الشعب، ألا تذهب تلك الانتفاضة إلى فوضى عارمة وألا تتحول سواء إلى ما كنا فيه في التسعينات أو ما هم فيه إخواننا اليوم في سوريا أو في مصر أو غيره، وإنما تتحول إلى ثورة بناء حقيقية تسقط النظام ولا تسقط الدولة، تسقط عصابات حكم ولا تسقط البلاد، تبني بل بالعكس تبني البلاد. أيضا في اعتقادي المشكل الأكبر هو في النخب القائمة اليوم، سواء النخب اللي هي أوتوبروكلامي، سواء اللي هي معلنة وعندها تنظيمات سياسية بشكل أو بآخر، أو النخب اللي هي أفراد مستقلين سواء اللي بقوا في البلاد أو خارج البلاد. الإشكال فيما أعتقد يكمن في هذا، في اعتقادي أن كافة التبريرات الخمس اللي ذكرتها يمكن للشعب الجزائري أن يتجاوزها أو عدد من الجزائريين المهمين الفاعلين، لأن الثورات لا ننسى ثورات التغيير لا يقوم بها الشعوب أو الشعب بأكمله، وإنما تقوم بها في البداية أقلية وتحركها أقلية، ولكنها تقنع الأغلبية من أنها تتجه الاتجاه الصحيح فتتبعها الأغلبية.
إذا ما أقنعتش الأغلبية بأنها تتجه الاتجاه الصحيح وأنها تريد أن تبني حقيقة دولة العدل والحق والقانون، دولة الحريات، دولة حقيقية وليس عبارة عن عصابات تقتسم أموال الدولة وتقتسم النفوذ والسلطان فيما بينها. إذا ما وصلناش إلى بناء هذا فقد يطول الأمر للأسف بالجزائر، وكلما طال الأمر كلما تأخر التغيير كلما كانت الضريبة قوية وكان الثمن فادح وغالي جدا، لأن للأسف الوضع لا يتوقف، الوضع يزداد سوء يوم بعد يوم. وعندما كنا نقول هذا الكلام قبل 10 سنوات كان هناك من يقول لا بوتفليقة والله هناك أشياء قدمها يعني. واضح اليوم أنه بكل تأكيد سنة 2000 و2001 و2002 أعطت نوع من أقول الأمل الكاذب، وكان هناك حمل قادم وكان هناك بالفعل سنعود. أنا أعرف كثير اللي كانوا في أوروبا خاصة في بريطانيا اللي بدأوا في 2002 و2003 يهبطوا الجزائر ويقول خلاص راح نستقر هناك، الأمور الحمد لله الأشياء عادت إلى طبيعتها، وبوتفليقة راه يبني في البلاد والبلاد راهي تتحسن، والآن فيها تجارة وفيها عمل وفيها صناعة وفيها حريات، وانتهى الاختطاف وانتهى القتل وانتهت المجازر. كانت قناعتي دائما أن هذا كاذب، هذا ليس صحيح ما سيتم. وللأسف الكثيرين بعد 2 3 كاين البعض منهم اللي خسر 100,000 أورو، كاين اللي خسر 200,000، كاين اللي خسر 500,000، كاين اللي خسر واش كان عنده، رجع لوضع ورجع نادم ويكفر بالبلاد إلى حد مش معقول يعني. كيف وجد العقول، كيفاش وجد الرشوة، كيفاش وجد الناس، لأن باختصار بسيط كان حمل كاذب، كان إعطاء انطباع من أن هناك عودة إلى الطبيعة أو عودة إلى ما كانت عليه الجزائر على الأقل في الثمانينات، وليس صحيح. والدليل أنه كل ما زاد سنوات بوتفليقة شفنا اختراق الدستور واضح في 2008، وشفنا أخطر منه اختراق الحدود والأجواء للطائرات الفرنسية، نفس الطائرات اللي كانت يوما ما تقنبل التراب الجزائري على أساس أن هناك إرهابيين، نفس الطائرات وربما أحفاد من كان يقود هذه الطائرات أو أبنائهم هم نفسهم قادوا هذه الطائرات وذهبوا إلى مالي يقصفون مالي، بغض النظر عن ما كان يجري في مالي. تلك قصة أخرى ونقاش حولها قد يطول وقد يأخذ الإنسان بجانب أو بآخر، لكن اللي كان يهمنا نحن أننا كجزائر لا يمكن أننا كنا نتصور أن نكون جزء من عودة الاستعمار، أن نكون جزء من دعم الطيران الفرنسي. وكما قال وزير الخارجية قال نحن ندعمهم بكل شيء، لم نرسل فقط عسكر لابسين، بمعنى أنهم أرسلوا عسكر مش لابسين، وهذا في تصريح موجود للعمامرة. كان هذا في اعتقادي أخطر حتى من تغيير الدستور. ولكن جاء فيما بعد قضية رئيس لا يتحدث ولا يقف على رجليه ويفرض على الجزائريين ليختم الخاتمة بطريقة أنه هذا النظام لم يعد يهتم، حتى أن اعتبرت هذه الانتخابات في الجزائر كل الصحافة العالمية اللي كتبت عليها كتبت أنها أغرب انتخابات في العالم. لم يسبق لي شخص أنه كان مقعد ويروح للانتخابات بهذه الطريقة وهو لا يتحدث أصلا، وهو مقعد لأنه عنده AVC ماشي عنده مشكل في رجليه. للأسف وصلنا إلى هذا الوضع. الوضع الآن ربما شوية الصيف راح يخفف على الناس، لأن كان شوية لاكوب دي موند بعد 10 أيام ولا 15، ومن بعد يجي رمضان. لكن الدخول راح يكون عميق، مش شرط راح يأتي بالتغيير، لكن راح يعاود يفطن الناس إلى الأوضاع، لأن الأوضاع ستسوء أكثر، ستسوء، لأن ما عندناش رئيس ما راش يفكر، ما راش يفطن إلا 2 3 في الأسبوع في الغالب، وهناك مجموعات حوله. هذه المجموعات ما عندهاش إيديولوجيا تجمعها، وبالتالي هي لديها إيديولوجيا مقتنعة تدافع على هذه الإيديولوجيا ومتحدة. هذه مجموعات بيناتهم صراع على المصالح، صراع على النفوذ، صراع على الأموال، وبالتالي الصراع سيزداد. هناك انشقاقات كما نعرف داخل النظام، ولعل شفنا الرسالة لما أرسل بوتفليقة رسالة يطلب فيها الناس داخل النظام أن تتوقف على
لما أرسل رسالة في نهاية فبراير أن تتوقف على الصراع، لكن الصراع سيتعمق أكثر خاصة بوجود رئيس مختفي. كان عندنا توفيق مختفي، الآن أصبح عندنا أيضا بوتفليقة مختفي، والجزائر يحكمها المختفون من وراء الستار. فالقضية مؤلمة، لكن أريد أن أختم فقط بقضية، وهو أن مسؤوليتنا إذا اعتبرنا أنفسنا من النخب أو من المثقفين أو من الناشطين أو من المهتمين بالشأن العام، مسؤولية كبرى كيف نستطيع أن نجمع أكبر عدد ممكن من الجزائريين للاهتمام بقضية الوطن، لأنها ليست تخويف أو سيد الالارميزم كما يقال، أنه راح فقط نقولوا للناس باللي راح يسرق. لا، الوضع خطير حقيقة، والبناء راه على أبواب أن يسقط علينا ويسقط علينا جميعا. رانا مثل الناس اللي ساكنين باتيمون ويشوفوا باللي الأساس نتاعو راهو ياكل فيه الماء وياكل فيه الناس كلها تشوف باللي الحيوط رايحين يطيحوا، كل الناس راهي تشوف، كل الناس راهي عارفة، لكن لعل ما تطيحش، ما يمكنش ما تطيحش. هذه قواعد معروفة. إذا تآكلت الدولة، إذا تآكل المجتمع، إذا تآكلت الحدود، إذا تدخل الخارج بهذا التدخل اللي موجود فيه، الدولة على أبواب أن تنهار. وهذا الكلام ليس من عندنا فقط، الآن كثيرين يقولوا، بما فيه اللي كانوا رؤساء وزارات، لعل غزالي سمعنا قالوا كثير من مرات، بن بيتون قالوا كثير من مرات، أخيرا حمروش بعد النطق قالوا أيضا، ويقولوا تقريبا وكرروا عدة مرات، بن فليس اللي كان أيضا رئيس وزراء، هذول كلهم رؤساء وزراء، كلهم يقولوا نفس تقريبا الكونستاتاسيون متفقين عليها، هو أنه الدولة في خطر حقيقي والانفجار قادم، وربما لا قدر الله لن يذهب بالنظام وحده، وإنما يذهب بالجميع، بالجزائر كبلد وكدولة وكمجتمع. هذه هي المخاطر الحقيقية. في هذا كله برزت في وبهذا أختم، برزت في هذه الفترة 3 مقترحات أو 3 محاولات لتجميع المعارضة بشكل أو بآخر. الآن الكل يسمى معارضة، حتى اللي كانوا منذ 20 سنة فهم مع النظام، لكن معليش إذا استطاعوا باش يعدلوا في المسار ويصبحوا يطالبوا بتغيير حقيقي فليكن ذلك. الآن طبعا كما سمعنا نعرف لجنة تنسيقية الأحزاب، سمعنا أيضا القطب بن فليس، وأيضا أعلن قبل 3 أسابيع أو 4 عن لاينسي اللي هي تحالف الوطني للتغيير، واللي رشاد جزء فيه مع أخوة آخرين كانوا دائما لديهم مواقف نعتقد أنها هي الأقرب إلى الصحة، وهي مواقف تنادي بتغيير جوهري راديكالي للنظام ولبناء دولة الحق والعدل والقانون بشكل أو بآخر. يعني كل واحد كان يقولها بطريقة. في هذه المحاولات الثلاثة قناعتي، وبدون أن أجامل وأيضا بدون أن نعترض على المعارضة، لأننا في رشاد في الغالب نحاول دائما نتحفظ على ذلك، لكن كانت نقد سياسي يقول قطب بن فليس لن يذهب بعيدا، لأنه باختصار بكلمتين وربما نعمق هذا في النقاش، هذا صراع تاع الأجنحة ليس أكثر. لم نقل هذا كثيرا قبل الانتخابات، حتى لما يقولوش راهم فسدنا عليه الانتخابات، حاولنا أن نتحفظ في تلك الفترة، بالرغم أن طبيعتي شخصيا أقول الكلام كما أراه. بالنسبة لجماعة الأحزاب فيه محاولات، لكن نعتقد أيضا أن لديها حدود حقيقية نابعة من سببين. السبب الأول الماضي والمشاركة القوية مع النظام، بل إلى الحد تحالف مع النظام في حدود كثيرة، وأيضا بقاء هذا فيه الناس مازال موجودين. يعني الناس يطالبوا بتغيير النظام تغيير جوهري الآن، لكنهم متواجدين في البرلمان، متواجدين في البلديات، في الولايات إلى آخره. والسبب الثاني مشكل داخلي داخل هذه الأحزاب، هو أنه فيه صراعات بيناتها، مش متفقين على هذا المسار. ربما نعطيكم مثال واحد دون حتى أن نذهب إلى الأسماء كثيرا، لكن داخل حمص مثلا فيه مقري الآن يأخذ بحمص في اتجاه أكثر معارضة ويحاول أن يذهب إلى التغيير، بينما الرئيس السابق ليه اللي هو بوجرة السلطاني يشارك معهم فيما يسمونه بتعديل الدستور أو تغيير الدستور، مسخرة أخرى الحقيقة، مهزلة أخرى. وأيضا داخل الحزب فيه نقاش صراع إذا ما أداش إلى انفجار. ما نتمنى لهمش ذلك، بل بالعكس
نحن ندعم كل القوى الجزائرية، كل القوى مهما كان اختلافاتنا معها، مهما كان ماضيها. إذا عادت إلى فكرة معارضة النظام معارضة حقيقية، محاولة تغيير وتغيير جوهري، أن يكون ذلك التغيير دون عنف، وإنما أن يكون بمواجهة حقيقية، وأن يكون من أجل قيام جزائر واحدة موحدة ودولة الحق والقانون، فسندعم هذا الاتجاه مهما كان ماضيه، مهما كان تفسيره، مهما كانت علاقته بنا أو بغيرنا. أقول هذا الكلام وأختم به في انتظار أن نسمع منكم أسئلتكم ونحن نكون سعداء بها. بارك الله فيكم سي محمد العربي وسي مراد لينا. الآن يعني مكان الأسئلة، مكان الإخوة والأخوات الحضور. إذا كان هناك أسئلة، si vous avez des questions, nos conférenciers sont prêts à vous répondre.